Mga kabrigada, mao kini karon ang sitwasyon sa Kauswagan Highway dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro tungod na usab sa pagbundak sa ulan. Giyawag karon sa mga otoridad ang mga residente ug ang mga motorista nga magpabiling alerto ug magbilantayon tungod sa nasilatian nga pag-ulan sa atong syudad tungod daw sab kini sa epekto sa habagat kon southwest monsoon. Gani mga kabrigada, nagpabiling magian pa sa tanang klase sa sakyanan ng ubang dagkong dalan sa atong syudad, labi na diha sa may CM Recto padulong sa may Osmeña Street, Rosario Lemquetcay Avenue sa may Pimentel Street sa Barangay Lapasan, lakip na usab sa may Villarin Street sa Barangay Carmen ug ang Masterson Avenue. Nasinatian usab karon sa mga motorista ang bugat nga dagan sa trapiko kung gikan ka diri sa may Kauswagan padulong sa may sentro nga bahin mga kabrigada kung moagi diha sa may Marcos Bridge padulong na sa may Agfa diha sa may Julio Pacana Street corner sa may Barangay Puntod. Subay na usab no sa dalan CM Recto Avenue. Amping lang na kanunay mga kabrigada, labi na gid karon nga gabi og nagpadayon pagihapon ang pagbundak sa ulan. So magmonitor lang ta sa pag-asa ingon man sa pagpaminaw sa brigada.